салом ба ҳама ки ҳоло моро тамошо мекунанд. имрӯз тими мо дар футзал бо чемпионҳои ҷаҳон аз Португалия рақобат мекунад. ин бозӣ воқеан бозии ҷолиб ва маҳоратпур хоҳад буд, зеро тими Португалия дар ҷои дуввум дар рейтинги FIFA қарор дорад, дар ҳоле ки тими мо дар ҷои 34-ум аст. бозӣ дар аренаи Ҳумо дар Тошканд баргузор мешавад ва ин даври дуюми ҷоми ҷаҳонии футзал 2024 мебошад. бо вуҷуди рейтинги баланди рақиб, бачаҳои мо омода ва қотиёна мекушанд ки нишон диҳанд ки чӣ гуна мубориза мебаранд ва кишвари моро дар арсаи ҷаҳонӣ шоиста намоянд. ҳоло биёед дар бораи бозии даври дуюми Лигаи Қаҳрамонҳо ки имшаб баргузор шуд суҳбат кунем. фаромӯш накунед ки ба канали мо обуна шавед то аз ҳама хабарҳо бо забони тоҷикӣ огаҳ бошед. дӯстон, имрӯз сеюм даври Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва умедворем ки ин бозиҳо аз бозиҳои шаби гузашта хубтар мегузаранд. барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз 1x истифода баред. ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бозии Боруссия Дормунд муқобили Брюге бо ҳисоби 3-0 ба анҷом расид. бозии барҷастаи Ҷейми Гиттинс дар нимаи дуввум баъд аз ворид шудан ба майдон аз курсии эҳтиётӣ Гиттинс 2 гол зад дар дақиқаи 76 ва 86. дар дақиқаи 95 Гираси бо устуворӣ пеналтиро иҷро кард ки натиҷаи ниҳоии бозиро муайян намуд. тағйироти тактикӣ аз тренери нави Боруссия Шаҳин баъд аз ворид шудани ҳамлавари иловагӣ ва ду вингер бозии Боруссия баъзан беҳтар шуд. бозии Селтик муқобили Славан Братислава бо ҳисоби калони 5-1 ба фоидаи дастаи шотландӣ ба анҷом расид. ҳукмронӣ дар майдон Селтик синф ва назорати бозиро нишон дод ки ба онҳо имкон дод ки 5 гол зананд. бозии Болония муқобили Шахтёр бо мусовӣ ба анҷом расид. дар дақиқаи 4 Георгий Судаков натавонист пеналтиро иҷро кунад ки метавонист ҷараёни бозиро тағйир диҳад. акнун биёед бигзор ман андешаҳои худро дар бораи ин бозиҳо дар як шакли камтар расмӣ баён кунам. чӣ қадар ҷолиб мешавад вақте ки мураббӣ қарори ҷасурона гирифта тактикаро дар ҷараёни бозӣ тағйир медиҳад. Нури Шаҳин мураббии Боруссия дар ин кор хеле хуб сарбаланд шуд ки бозингарони иловагии ҳамлавар ва вингерҳоро ба майдон баровард. ин дарси воқеии идоракунии мутобиқшаванда буд, гарчанде ки то он лаҳза бозӣ каме вазнин ва ноустувор ба назар мерасид. вал Селтик онҳо танҳо Славанро шикаст доданд. ин мисли он лаҳзае аст ки шумо худро дар бозӣ чунон хуб ҳис мекунед ки гӯё метавонед дар ду курсӣ нишинед ва бозам пирӯз шавед. аммо Болония ва Шахтёр чӣ? ин бозӣ ба монанди гивҳои вайнерони тоҷик дар Инстаграм аст. аз аввал ваъдаҳо бисёранд, аммо дар охир мефаҳмем ки ҳамаи мошинҳо ба иҷора гирифта шудаанд. дар умум футбол ҳамеша пур аз сюрпризҳо аст ва ин онро бисёр ҳаяҷонбахш мегардонад. наметавонед ин бозиро дӯст надошта бошед, ҳатто агар шумо то 10 билети гивҳоро мехариду, аммо дар охир дасти холӣ мемонед. дар даври аввали Лигаи Қаҳрамонҳо ПСЖ бар Жирона бо ҳисоби 1-0 ғолиб омад ба шарофати голи худии дарвозабони испанӣ Пауло Гасанига дар дақиқаи 90-уми бозӣ. Парижиён дар майдон ҳукмфармо буданд бо анҷом додани 24 зарба ба дарвоза ки танҳо 5таи ин зарбо ба сӯи дарвоза буданд. дар муқобили ин Жирона танҳо 3 зарба зад ки яке аз онҳо дақиқ буд. омодагӣ ба бозӣ шадид буд. ПСЖ таҳти роҳбарии Луис Энрике ба машқҳои ҳамлагар ва назорати тӯб таваҷҷӯҳ дошт ки аз омори зарбаҳо маълум аст. аз тарафи дигар Жирона ба дифоъ ва контрҳуҷум ният карда буд ки дар шумораи ками зарбаҳо ба дарвозаи рақиб инъикос ёфтааст. мусоҳиба бо Луис Энрике сармураббии ПСЖ боварии ӯро дар ҳаққонияти пирӯзӣ нишон дод. мо бозиро контрол карда вазъияти голзанӣ эҷод намудем. гарчанде гол дер омад, пирӯзӣ сазовор буд. бозингарон рӯҳияи аъло нишонданд, то охири бозӣ таслим нашуданд. мусоҳиба бо Мичел Санчес сармураббии Жирона норӯзигии ӯ аз натиҷа ва ифтихор аз дастаро нишон дод. мо тавонистем дар бештари вақти бозӣ фишорро идора кунем. гарчанде ки мо бозиро бохтем, мо нишон додем ки метавонем дар сатҳи баланд рақобат намоем.
این بازی مشکلات کلاسیکی بسیار دسته‌ها را نشان داد. PSG میتونست خیلی زودتر نتیجه بازی را حل کند اگر امکانات زیادی خود را استفاده برد. برای ژیرونا درسی مهم این است که باید عملیات حمله‌گری را بهتر کند تا تنها به دفاع محدود نشود، حتی در برابر دسته‌های بزرگ. این بازی یادرس میکند که گو فوتبال میتواند بی‌رحم باشد و یک خطاگی میتواند به باخت همه امتیازها آورده رساند. بازی منچستر سیتی و اینتر را بسیاری‌ها با شوق زیاد انتظار بودند، زیرا هر دوی دسته در کشورهای خود قهرمانند. در ورزشگاه اتحاد فضای پرشدت حکم فرما بود، زیرا هر یک دسته برای آغاز مسابقات به طور مثبت نظر کردند. صرف نظر از بازی فعال و لحظه‌ای که در نزد دروازه حریف بودند و آخری با حساب 0-0 انجام یافت که این با مبارزه این بعد در گروه اینتریگ ازم کرد. پپ گواردیولا و سیمون اینزاگی سرمربی دسته به این بازی با استراتژی گوناگون ولی با یک هدف پیشگیری از مغلوبیت به این بازی نزدیک شدند. گواردیولا دقت خود را به نظارت توپ و فراهم آوردن امکانات توسط گزارش‌های قطعی روانه کرد، در حالی که اینزاگی به عمل‌های محافظتی و حمله‌های مقابل توجه نمود. جالب دقت این است که منچستر سیتی در آستانه تکرار رکورد منچستر یونایتد درباره شماره بازی‌ها بدون مغلوبیت در لیگ قهرمانان قرار دارد که این به دسته موتیواسیای ایلواگی می‌بخشد. میدونید بازی منچستر سیتی و اینتر با من آن حالت رو خاطررسان کرد که هر دوی جانب از خطا کردن چنان میترسیدند که در نهایت هیچ کاری در میدان نکردند. مثل در شахмат شما میدونید که میتونید حرکت کنید اما میترسید که رقیب شما رو میتواند خورد و در آخر شما پیشکارو با پیش و پس حرکت میکنید و امیدوارید که رقیب شما اول خسته میشود و در اینجا گواردیولا و اینزاگی با دو شахмат باز مانندند که تمام بازی را در مساوی میگذارانیدند. گواردیولا میگوید که دسته او 4-5 حالت گلزنی ایجاد کرده است، اما این با من خاطررسان میکند که من کوشش میکنم که در آشخانه یگان چیز تیار کنم. بله، من بودرینگ رو بریده ریزه میکنم، اما این معنی رو ندارد که من سالاد تیار کرده میتوانم. و اینزاگی او از آن فخر میکند که دستش در حمایت بازی اعلی نشان داد. این مثل آن است که شما یخماز فریزر اوچگی رو در تاجیکستان دارید و فخر میکنید که آن از دست نافتیده است یا اینکه آب نشده است، اما در اصل حتی شما آن یخماز رو نخریده اید. با این گپ من چی گفتنیم برادرها؟ بله، اینتر از جهت تکنیکی مغلوب نگردید، اما آنها نیز در بازی غالب نبرآمدند. عموما مساوی این است که از یک جهت هر دوی دسته غلبه میکند، اما از جهت دیگر هر دوی دسته نیز مغلوب میشود. اشقلب گپ بازی بیرنگ و نور از جانب هر دوی طرف. خیلی دوستان، در بازی بین اتلانتا یونایتد و اینتر میامی که با حساب 2-2 انجام یافت، لحظه کلیدی این بود که بازیگران ستاره اینتر در نیمه دوم بازی وارد شدند. لیونل مسی، ژوردی آلبا و لوئیس سوارز به میدان آمدند و بازی دسته را خیلی بهتر نمودند، اما با وجود اشتراک آنها اینتر میامی نتوانست غلبه را نگاه دارد. از طرف دیگر الکسی میرانچوک که در هیئت اتلانتا یونایتد بازی میکرد نه تنها اولین گل خود را در MLS زد، بلکه در طول تمام بازی سطح بلند بازی را نشان داد. گل او در دقیقه 84 نتیجه کاری فردی و مهارت تکنیکی بود. خوب، بیایید درباره فوتبال آمریکایی کمی صحبت کنیم، علخصوص درباره آن که چطور اینتر میامی کوشش میکند با وارد کردن ستاره‌هایش به میدان گل زند. این مثل فیلم است، اول همه پرسوناژهای دوم درجه را نشان میدهند، بعدا در اکران مسی، آلبا و سوارز پیدا میشوند. فقط کارگردان فراموش کردند که حتی درخشانترین ستاره‌ها همیشه نمیتوانند رفت بازی را تغییر دهند. و الکسی میرانچوک، پسری که گویا خودش تصمیم گرفته است که همه گوشه‌های دروازه رقیب رو سنجد، او اولین گل خود رو در لیگ زد و این کارو خیلی عالی انجام داد. ضربه او مرا یادآور شد که چطور مهم است که امید رو گم نکنید و از فرصت خود استفاده برید، زیرا گاه یک گل میتواند همه چیز رو تغییر دهد، حتی اگر شما بر ضد دسته پر از ستاره‌های جهانی بازی کنید. پس میتوان گفت که این بازی مثل بلاکباستری خوب نقشبندی شده بود، ستاره‌ها، دراما و نتیجه غیر انتظار. تنها در فوتبال برعکس کینو سناریو در میدان نوشته میشد و هیچگاه نمیدونید که قهرمان این بازی کی خواهد بود. این دفعه قهرمان میرانچوک بود، نه اینکه مسی. با همین تمام، باور دارم که ایجادکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنتария و در کانال ابناش رو از یاد نبرید. با شما مثل هر وقت محمد گیروف. خیر برادران، در پناه الله.